बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि कल एक वाक़या पेश आया है कि वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी साहिबा की कार को लाहौर कैनाल रोड पर हादसा पेश आया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी साहिबा की कार को हादसा GRO से पंजाब यूनिवर्सिटी जाते हुए जेल रोड अंडरपास के नीचे वाक़या पेश आया है। उज़्मा बुखारी साहिबा की गाड़ी के आगे वाली कार एक खातून चला रही थी, जिन्होंने अपनी गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाई। खातून की जानिब से गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाने से 3 गाड़ियां आपस में टकराईं। उज़्मा बुखारी साहिबा की गाड़ी को भी हादसा पेश आया। वो हादसे में अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहीं। उज़्मा बुखारी साहिबा पंजाब यूनिवर्सिटी में वज़ीर आला पंजाब की स्कॉलरशिप की तकरीब में शिरकत के लिए जा रही थी। उसके अलावा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब पाकिस्तान के दौरे पर जल्द इंशाल्लाह आएंगे। क्राउन प्रिंस ने कहा कि मैं जल्द दौरे पाकिस्तान का मुंतज़िर हूँ। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने पाकिस्तान आने की हामी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात के दौरान भरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात रियाद में वन वाटर समिट सरबराही इजलास के मौके पर हुई। मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ वज़ीर आज़म साहब की 6 माह के दौरान ये 5वीं मुलाकात हुई है। इस मौके पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा कि ये हकीकी मोहब्बत और बामी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुल्कों के अवाम को जोड़ता है। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी तल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया और दो तरफ़ा तल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वलीअहद से पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात पर इज़हार तशक्कुर किया और जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली और कहा कि जल्द दौरा पाकिस्तान का मुंतज़िर हूँ। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद बानी PTI इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में मज़ीद 14 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जिसके बाद इनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इमरान खान साहब की हमशीरा नूरीन न्याजी की जानिब से बानी PTI के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बानी PTI के ख़िलाफ़ मुकदमात की नई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक PTI एहतजाज के बाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में मज़ीद 14 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इससे कबल बानी PTI के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में 62 मुकदमात दर्ज थे। सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से सूबों में दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट भी जमा करवाई गई। बाद अज़ां अदालत ने मुकदमात की तफसीलात फराहमी के बाद नूरीन न्याजी की दरख्वास्त निपटा दी। उसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने ख़त लिखा है और ख़त में लिखा कि इस्लामाबाद में गैर कानूनी गिरफ़्तार खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को फौरी रहा किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ख़त में इस्लामाबाद एहतजाज में होने वाली गिरफ़्तारियों पर इज़हार तशवीश किया। ख़त में कहा कि एहतजाज के बाद इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों पर जैली मुकदमात दर्ज किए गए। शहरियों से ऐसा रवैया रखना बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मज़ीद लिखा कि फ़ेडरेशन में एक तबके के साथ ऐसा रवैया रखना दुरुस्त नहीं। ऐसे मसाइल मुज़ाकरात और सियासी बातचीत से हल होंगे।
اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ملاقات کی ہے اور ان کے مدار رجسٹریشن بل پر تحفظات دور کر دیے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات سربراہ JUI کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مدار رجسٹریشن بل پر صدر آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے دستخط نہ کرنے پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات اچھی رہی ہے۔ اس موقع پر JUI کے سینیٹر کمران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ مدارس کی رجسٹریشن پر بلاول بھٹو صاحب پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے اور اب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا کہ بل دونوں ایوانوں سے پاس ہو چکا ہے، صرف صدر صاحب کے دستخط میں تاخیر تھی۔ پیپلز پارٹی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ دستخط ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف توہین عدالت کا کیس نمٹا دیا گیا۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ متسب کی طرف سے جسٹس منصور صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس اس وقت جاری کیا گیا تھا جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے مزید بتایا کہ وفاقی متسب نے توہین عدالت کا نوٹس اور اپنی متفرق درخواست بھی واپس لے لی ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیس تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہائی کورٹ نے دوسری ہائی کورٹ کو نوٹس کیے۔ آئینی بینچ نے توہین عدالت کا نوٹس اور معاملے پر دیا گیا از خود نوٹس دونوں نمٹا دیے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے گورنر خیبر پختونخوا کی طلب کردہ آل پارٹی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ PTI کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی نمائندگی تحریک انصاف کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا کی طلب کردہ APC میں عدم شرکت کا فیصلہ نہتے اور پرامن شہریوں کے قتل عام میں خاموش سہولت کاری پر کیا ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے مزید کہا کہ فیصلہ سیاسی اجرت کے عوض قاتلوں کی ہم نوائی کے پیش نظر کیا۔ PTI پر پابندی کے مذموم حکومتی ایجنڈے کی پیپلز پارٹی سرگرم پشت پناہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے بلوچستان اسمبلی سے پابندی کی قرارداد منظوری میں کردار ادا کیا۔ سندھ میں PP ہمارے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ اور ہراسانی میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی نمائندگی PTI کے پاس ہے۔ گورنر کسی معاملے پر سنجیدہ رائے KP حکومت کو بھجوائیں تو غور کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔